میاں خان کسان کارڈ ڈسٹریبیوشن سینٹر محکمہ زراعت توسیع میں کل 5037 کسان کارڈ میں سے 4037 تقسیم ہو چکے ہیں۔ رحیم میاں خان یہ کارڈ بنیادی طور پر 3 ایکڑ سے 7.5 ایکڑ تک کی کاشتکاروں کے لیے میسر ہیں۔ یہ کارڈ مبلغ 3000 فی ایکڑ دینے کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے جاری کیے جا رہے ہیں، جس پر زرعی کھاد، سپرے اور بیج خریدے جا سکیں گے۔ یہ کارڈ 15 اکتوبر سے ایکٹیو ہوں گے، جبکہ 15 اپریل تک قابل استعمال ہوں گے۔ 15 اپریل سے 15 مئی تک قابل واپسی ہوں گے، جس میں آج میاں عامر شہباز ضلع صدر مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون وزٹ کیا اور لوگوں کو کارڈ تقسیم کیے اور اپنے خیرات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ یوسف الرحمان ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع بھی ہمراہ تھے۔ کسان سہولت گھر حاضر ہوا ہوں اپنے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے عوام کی خدمت، کسان کی خدمت کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ یہاں پہ میں نے آ کے دیکھا ہے کہ کسان سہولت گھر میں کسانوں کو 30,000 روپے سے لے کر 1,50,000 روپے کے تک کے کارڈ دیے جا رہے ہیں، جس میں ہمارا چھوٹا کاشتکار جو 1 سے 12 ایکڑ کا زمیندار ہے، اس کو 1.5 لاکھ روپے تک یہ کریڈٹ کارڈ مل رہا ہے۔ اس سے وہ اپنی ان پٹس خرید سکتا ہے۔ اس کے سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ وہ کارڈ بینک آف پنجاب کے جو بھی منظور شدہ جو فرنچائزی ہوئے گی یا جو ڈیلرز ہوں گے، ان سے وہ کھاد بھی لے سکتا ہے، بیج بھی لے سکتا ہے، زرعی ادویات بھی لے سکتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ اس کے اندر ان کی قیمتوں کا بھی تعین ہے کہ کوئی دکاندار ہمارے سادہ لوگ کسان بھائیوں کو 1 روپیہ بھی ایکسٹرا چارج نہیں کر سکتا۔ میں یہاں سے کسان بھائیوں سے بھی ملا ہوں، ان سے بھی میں نے ڈسکس کیا ہے، وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے خاص طور پر کسان سہولت گھر میں کسان کارڈ کا اجرا کیا ہے، اور وہ اس بات کا بھی یقین دلا رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ اپنی فصل کو کمپلیٹ کریں گے، وہ یہ کارڈ جمع کرا کر محترمہ جناب مریم نواز صاحبہ سے وہ یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اگلی آنے والی فصل پر بھی ان کو اس طرح کے کارڈ دیے جائیں گے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق یہ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے ایک تحفہ ہے اور بلا سود ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارا چھوٹا کاشتکار ترقی کرے گا۔ اس کی فصلوں میں جو ان پٹس کے دیر کے آنے کی وجہ سے یا جو اسے ایکسٹرا پیمنٹ کرنی پڑتی تھی، اس سے محفوظ رہیں گے۔ اس کو صحیح قیمت پر صحیح چیزیں ملیں گی اور اس کی فصل میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے، ان کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ ان کی پیداوار میں اضافہ ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا۔ پاکستان کا جو کسان ہے وہ خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ ہم پڑھتے آئے ہیں کہ جو زراعت ہے یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پہلی دفعہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنے والے ہاتھوں کو مضبوط کیا ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی طرف سے، پاکستانیوں کی طرف سے، اور خاص طور پر اپنے کسان بھائیوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ہمارے کسان بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ اس کو حل کرے، آمین۔ اس کا ابھی کارڈ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا باقاعدہ آغاز 15 اکتوبر کو توبہ ٹیک سنگھ میں سی ایم پنجاب صاحبہ یہ انشاء اللہ کریں گی۔ اس دن سے اس میں پیمنٹ آنا شروع ہو جائے گی، یہ کریڈٹ کارڈ قابل استعمال ہو جائیں گے، اور جو میرے خیال میں جو اس کی ڈیٹ ہے 15 اکتوبر کو شروع ہو کر، اور اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ڈیٹ ہے وہ 15 اپریل ہے، اس میں یہ جمع کرائیں گے۔ پھر اگلی فصل پر نئی پالیسی کے تحت کسانوں کو مزید سہولیات جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ خبر شامل کے تحریر نواز سے کسان کارڈ نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ کسان اتحاد 18 اکتوبر کو ڈپٹی کمشنر آفس کا گھیراؤ کرے گی۔ خالد بٹ حکومت مسلسل کاشتکاروں کا استحصال کر رہی ہے۔ خالد بٹ مرکزی صدر حالیہ بارشوں سے گندم سمیت دیگر فصلوں کو شدید نقصان پہنچا
سیم تھور والے علاقوں میں فصلیں بالکل تباہ ہو گئی ہیں۔ حکومت نے ریلیف فراہم کرنے کی بجائے کم ریٹ مقرر کیا۔ سرکاری ریٹ پر گندم کی خرید و فروخت کسانوں پر ظلم ہے۔ زائد ریٹ پر گندم خرید کرنے والے تاجروں پر مقدمات کی مذمت کرتے ہیں۔ حکومت متاثرہ کاشتکاروں کو فوری ریلیف فراہم کرے۔ مرکزی صدر کسان اتحاد مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ خالد بھٹ احتجاجی دھرنے کی قیادت خود کروں گا۔ خالد بھٹ مرکزی صدر کسان اتحاد بہاول نگر ضلع بھر کے کسان اپنے حق کے لیے احتجاجی دھرنے میں شریک ہوں۔ خالد بھٹ مرکزی چیئرمین خالد حسین بھٹ نے احتجاجی دھرنے سے متعلق ویڈیو پیغام جاری کر دیے۔ آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستان کے کسانوں اور کسان اتحاد کے دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سی ایم پنجاب نے کسانوں کو مافیا کا نام دیا ہے کہ کسان مافیا ہیں، اور میں تمام کسانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے، کیونکہ آپ بے بس ہیں، آپ مجبور ہیں، آپ پہ قرضے ہیں، آپ غریب ہیں، آپ اس لیے مافیا ہیں۔ آپ وہ مافیا ہیں جس کا ایک جوان بیٹا بارڈر پہ لڑتے ہوئے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ دیتا ہے، اور جب اس کا جستے خاکی گاؤں میں آتا ہے تو وہ بوڑھا باپ جو کھیتوں میں مٹی میں بھرا ہوتا ہے، وہ جب اپنے باپ بیٹے کی جستے خاکی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے میرے 10 بیٹے بھی ہوں تو میں اس ملک کے لیے ملک کے پہ قربان کر دوں، اور اس کی آنکھ پہ ایک آنسو نہیں ہوتا۔ کسان وہ مافیا ہے۔ کسان وہ مافیا دن رات محنت کر کے فصلیں تیار کرتا ہے اور اس ملک کا پیٹ پالتا ہے۔ کسان وہ مافیا ہے۔ کسان اس لیے مافیا ہے کہ وہ بے بس لاچار ہے۔ کسان اس لیے مافیا ہے کہ وہ ان بیٹھے ہوئے سیاست کے ایوانوں میں ان کو اربوں روپے کا کمیشن نہیں دیتا، اس لیے کسان مافیا ہے۔ کسان اس لیے مافیا ہے کہ ایک نوجوان نے اس دفعہ نہر میں خودکشی کر لی کہ میری گندم کا ریٹ نہیں ملا۔ مریم صاحبہ کسان اس لیے مافیا ہے۔ مریم صاحبہ کسان اس لیے مافیا ہے کہ اس نے صدیوں سے، جب سے پاکستان بنا یا پوری دنیا میں کسان جو ہے وہ حق حلال کی محنت سے روزی کماتا ہے، وہ حرام نہیں کھاتا۔ کسان اس لیے مافیا ہے۔ میں تمام کسانوں سے اپیل کرتا ہوں، اور آج کسان اس لیے مافیا ہے کہ اپنی گندم 2800 میں بیچتا ہے تو اس پہ FR کٹ جاتی ہے۔ اگر وہی گندم آج 5000 کا بیگ بنا کے سیڈ کمپنی ہمیں بیچ رہی ہیں، وہ مافیا نہیں، کسان مافیا ہے کہ 2600 میں بیچ کے وہی سیڈ 2 نمبر بنا کے بیچتا ہے۔ مونجی کا سیڈ ہمیں وہ بھیجتے ہیں اور اس کی ایوریج 50-25 من آتی ہے، وہ کسان مافیا ہے۔ کسان شوگر مافیا کو گنے دیتا ہے اور اس کی چینی کا آج تک پیسہ نہیں ملا، بلکہ اس کی چینی ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے اور اس کو پیسے نہیں ملتے۔ کسان اس لیے مافیا ہے۔ 18 تاریخ کو کسانوں کے خلاف جو FR ہے اس کے لیے پرم احتجاج بہاول نگر میں ہم کر رہے ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں کسانوں سے کہ خدا کے واسطے یہ مافیا کہنے والوں کا کب احتساب کرو گے، کب کٹھے ہوگے، کب اتحاد کرو گے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ کسان اتحاد کے پلیٹ فارم پہ مل کے ایک طاقت کے ساتھ ان مافیا کا جواب دیں جنہوں نے غریب بے بس مافیا کو کسان مافیا بیلا ہے، اور وہ مافیا جو شوگر مافیا، جو کھاد مافیا، جو گورنمنٹ پہ بیٹھے ہوئے منسٹر، ایریگیشن کی جو منسٹری ہے سب سے زیادہ اس میں کرپشن ہے، وہ مافیا، اور سی ایم پنجاب جو ہمیں مافیا کہتی ہے، وہ مافیا جس نے کسانوں کے ساتھ ظلم کیا۔ ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور مقابلہ کروں گا۔ بہت شکریہ۔ کسان اٹھ جاگ کب جاگے گا؟ جب 3 فصلیں تباہ ہو گئی، لٹ گیا، برباد ہو گیا، ابھی تک بھی گھر بیٹھا ہے۔ بہت شکریہ۔ شامل کرتے ہیں ڈوکری سے 19 کے نمائندے عامر چانڈو کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ڈوکری میں کچی کے علاقے گاؤں سوئی چنا میں دیور نے گولی مار کر اپنی بھابھی کو قتل کر دیا۔ بینہ گھریلو تنازع کے باعث دیور گلاب ملاح نے اپنی 30 برس کی بھابھی مسمات غلام سغراں زوجہ الہداد ملاح کو پسٹل کی گولیاں مار کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اطلاعات پر حدود کے ویہر تھانے کے پولیس نے پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا اور پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے لاش کو ڈوکری تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا، جہاں پر لاش کا پوسٹ مارٹم کر کے لاش ورسان کے حوالے کی گئی ہے۔ دوسری طرف ویہر تھانے کی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، جلد ملزم کو قانونی گرفت میں لایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ جمعیت علماء اسلام کے ضلعی امیر اور مرکزی جنرل کونسل کے رکن حاجی ملک رشید احمد اوان کا دیگر عہدیداران کے ہمراہ ضلع بہاول نگر کا ہنگامی دورہ
डूंगा बुंगा तहसील बहावलनगर जिले की क्यादत का तारीखी शानदार इस्तकबाल किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम जिला बहावलनगर की मुतहरिक क्यादत जिले अमीर हाजी रशीद अहमद अवान और जिले सेक्रेटरी जनरल मौलाना हाफिज इमरान शरीफ जलाली के अपने वफ्द के हमरा जमीयत उलमा इस्लाम जिला बहावलनगर के मरूफ बिजनेस नुमा हजरत मौलाना पीर जी अब्दुल कादिर अंजुम रहमतुल्लाह के फर्जंद जानशीन हजरत पीर जी मोहतरम जनाब हजरत मौलाना इलामा सादल सईद नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम जिला बहावलनगर की जामिया में आमद जिले वफ्द में जमीयत उलमा इस्लाम जिला बहावलनगर के सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मौलाना हाफिज वहीद अहमद अवान और मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहिब, जमीयत लार्स फोरम के सदर मियां वहीदुर रहमान, नाक एडवोकेट जिले डिप्टी सलार हाफिज राशिद हमजा, जिले कोऑर्डिनेटर डिजिटल मीडिया सेल शेख आतिफ नवाज मौजूद थे। जिले वक्त के इलामा की जामिया डूंगा बुंगा पहुंचने पर तारीखी भरपूर शानदार यादगार फूलों की पत्तियां निछावर करके हार और गुलदस्ते पेश करके इस्तकबाल किया गया और जिले की आदत के एजाज में पुरतकल्लुफ ज़राना दिया गया, जिसके बाद तारीफी नशिस्त में जिले अमीर हाजी रशीद अहमद अवान, जिले नाजिम अमूमी मौलाना इमरान शरीफ ने अहबाब का शुक्रिया अदा किया और यूनिट साजी की अहमियत पर खुसूसी गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जिले की आदत के मुशावरत से डूंगा बुंगा में शानदार तरबीती कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें जिले और सूबाई की आदत शिरकत करेगी। रावलपिंडी से सरदार आफ्ताब इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह हजारा की तहरीक एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। सरदार यासिर करलाल की पार्टी में शमूलियत के बाद पाकिस्तान तहरीक सुबह हजारा मजबूत होने लगी और इस मौके पर अवाम का कहना था कि इनकी शमूलियत से खास तौर पर नौजवानों को उम्मीद की किरण नजर आ रही है और मरहूम बाबा सरदार हैदर जमान के मिशन को पाया तकमील तक लाया जाएगा। बहुत जल्द हमारा सुबह हजारा मौर्ज वजूद में आएगा। खबर शामिल करते हैं लिया से तलबा से ज्यादती मुहाफिज ही इज्जत का दुश्मन निकला। हम जमात के तलबा के साथ ज्यादती का वाकया मुकदमा दर्ज 25 दिन गुजरने के बावजूद मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना आई, ना गिरफ्तार हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लिया से अपने नुमाइंदे काशिफ जब्बार की रिपोर्ट में। थाना चौक आजम की हदूद चक नंबर 428 टीडीए की रहायशी मुकद्दस यूसुफ के साथ ज़बरदस्ती ज्यादती करने का वाक़या पेश आया था, जिसका मुकदमा नंबर 1095/24 थाना चौक आजम में मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में दर्ज हुआ। मुतासरा बच्ची का कहना है मुलज़िम नादर अली पाक आर्मी का मुलाजिम है, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। मेरा नाम मुकद्दस यूसुफ है। मैं नेम क्लास रहमान पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं चक नंबर 428 में रहती हूँ और वो हमारा हमसाया नाजद अली जो पाक फ़ौज में है, उसने मेरे साथ अपने नामालूम साथी के साथ मिलकर ज़बरदस्ती की। जब वो मुझे ज़बरदस्ती ले गए तो वो अपनी बहन के घर ले गए थे और उसकी बहन ने उसने कहा कि जल्दी चलो अंदर। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था ज़बरदस्ती। उन लोगों ने मुझे बोतल दी, उसके अंदर ना जाने पता नहीं क्या था, मुझे मालूम नहीं क्या था। उसके बाद मुझे होश भी नहीं आया। फिर जब वो मुझे छोड़ के गए तो मेरी देखने वाली हालत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी देखने वाली हालत। मामा मुझे घर लाई और उसके कुछ दिन बाद उसके भाई आ गया रात को। उसके हाथ में पिस्टल भी थी और मुझे डराता है, कहता है कि अगर आपने मेरे भाई के खिलाफ कुछ भी पुलिस में कार्रवाई की, मैं आपको जान से मार दूंगा। मुतासरा मुकद्दस यूसुफ नामी बच्ची की तरफ से तफ्तीशी अफसर पर कड़े इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए 25 दिन गुजर गए मगर ताहाल मुलज़िम के खिलाफ कोई एक्शन ना हुआ। FIR के मतन के मुताबिक 2 सितंबर को मुतासरा मुकद्दस यूसुफ करीबी धोरी अड्डा रहमान पब्लिक स्कूल पर पढ़ने जाती है, जिसको रास्ता से ज़बरदस्ती उठाकर ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा मुकद्दस का कहना है कि ज़्यादती करने के दौरान मेरी वीडियो तस्वीर बनाई गई और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां भी दी गईं। मुतासरा मुकद्दस बीबी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब और DPO लिया से मुलज़मान की गिरफ्तारी और इंसाफ की अपील की है। वज़ीर आला मरियम नवाज से मुझे इंसाफ इमदाद की अपील है। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अक्टूबर बेदारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुंतखब करदा तलबात के एक वफ्द ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात की, जिसमें तलबात ने एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था। वज़ीर आला पंजाब ने तलबात के तमाम जायज़ मुतालबात को पूरा करने का वादा और साथ ही साथ तलबात को टैब देने का ऐलान भी किया था। याद रहे कि तालबात के वक्त में जिला बकर के 5 तालबात भी शामिल थी, जो बेदारी ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मिस राबिया यास्मीन की सरबराही में लाहौर गई थी। 12 अक्टूबर को CM पंजाब ने अपने वादे को एफा करते हुए डिप्टी कमिश्नर बकर अली अकबर भिंडर साहब को हदायत जारी की कि बकर के तालबात को
टैब फराहम किए जाएं। इसी सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भक्कर में तालबात में टैब तकसीम करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बेदारी ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिस राबिया यास्मीन काशिफ बेजात और समाजी कारकुन मुश्ताक हुसैन बरोखा ने शिरकत की। इस मौके पर जिला भक्कर के नामवर सहाफी ब्यूरो चीफ पंजाब अल जजीरा न्यू जावेद हाशमी, मलिक रिजवान औलख, सईद आफ्ताब बरनी, इसहार जाफरी, मुस्तफा आदिल, अनिल चौहान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर भक्कर अली अकबर बिंडर ने तालबात में टैब तकसीम किए और बेदारी ऑर्गेनाइजेशन की काविशों को सराहा। हजरत ख्वाजा जियाउल हक मसूद शाह मलंगी आज ओकाड़ा से सादिकाबाद के लिए रवाना होंगे। सादिकाबाद से हमारे रिपोर्टर जान तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा पंजाब के मरूफ रूहानी शख्सियत हजरत ख्वाजा मोहम्मद दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह अल मरूफ हजूर मलंगी बाबा औलिया के पोते हजरत मखदूम ज़ुहुरुल हक मसूद शाह रहमतुल्लाह अलैह अल मरूफ मखदूम बाबा जी सरकार के साहबजादे और सजादा नशीन दरबार आलिया चिश्तियां निजामिया मलंगिया ओकाड़ा शरीफ हजरत ख्वाजा इज़हारुल हक मसूद शाह रहमतुल्लाह के छोटे भाई हजरत ख्वाजा जियाउल हक मसूद शाह रहमतुल्लाह अलैह 3 रोजा रूहानी तबलीगी इस्लाही दौरा पर ओकाड़ा शरीफ से सादिकाबाद के लिए रवाना होंगे, जो कि कल 14 अक्टूबर बरोज पीर को सादिकाबाद पहुंचेंगे। इनकी आमद पर मुरीदीन अकीदतमंद हजरात इनका शानदार इस्तकबाल भी करेंगे। उन्होंने कहा कि कल शाम को आस्थाना आलिया चिश्तिया निजामिया मलंगिया सादिकाबाद होने वाली बड़ी 11वीं शरीफ की महफिल की सदारत भी करेंगे और आस्थाना आलिया पर क़याम के दौरान मुरीदीन से मुलाकातें भी करेंगे। सियालकोट से कामरान सलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सनतकार सियासी समाजी मलिक राशिद परवेज अवान चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन और कामरान सलहरी वाइस चेयरमैन कोटी लोहारा प्रेस क्लब रजिस्टर ने जेल सुप्रीडेंट मलिक बाबर से खुसूसी मुलाकात की, जिसमें जेल सुप्रीडेंट मलिक बाबर ने कहा है कि नफरत जुर्म से की जाती है, मुजरिम से नहीं। इस बात में कोई शक नहीं होता कि मुजरिम जेल में सजा काटने आते हैं, मगर जेल में इंसानी हकूक का मुकम्मल ख्याल किया जाता है, इनकी इस्लाह भी की जाती है ताकि जब ये आज़ाद होने के बाद माशरे में जाकर अच्छे शहरी बनकर जिंदगी गुजारे। मलिक राशिद परवेज अवान ने कहा है कि जेल में अच्छा माहौल रखना मुजरिमों की इस्लाह का बायस बन सकता है और मजीद कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी जेलों में बेहतर इंतजाम करने के लिए कोशिश हैं। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल 19 की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर पुलिस की कार्रवाई आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक डीपीओ काड़ा मोहम्मद राशिद अदाल के अहकामात की रोशनी में डीएसपी सर्कल बसीरपुर सईद अनवर की ज़ेर निगरानी एसएचओ बसीरपुर फरख हुसैन मोहम्मद अकरम कम्बो एएसआई मां बसीरपुर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलजिम इकबाल वाल्द रशीद कौम कलियां सकना बसीरपुर के कब्जा से 5500 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके मुलजिम को पाबंद से हासिल करवाया। खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। हमारे तहसील रिपोर्टर शकील हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इकरा बॉयज गर्ल्स कॉलेज एंड स्कूल सिस्टम सिंधलियावाली स्पोर्ट्स फेस्टिवल पीएसएल क्रिकेट मेला 2024 से इस स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम इकरा कॉलेज सिंधलियावाली ने किया। ये स्पोर्ट्स गाला बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग के तर्ज पे सजाया गया, जिसमें कॉलेज के तलबा की 6 टीम्स ने शिरकत की। कॉलेज की 6 टीम्स के नाम बिलतरतीब लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लेडियर्स, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान रखे गए। कल 8 मैच खेले गए। तमाम मैचेस में तलबा की जानिब से आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया और तलबा को अपनी सलाहियतें दिखाने का खूब मौका मिला। गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग में तलबा की जानिब से कमाल जौहर दिखाए गए। बहुत खूबसूरत अंदाज से पुरअमन मैच हुए। 6 टीम्स में से फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का मुकाबला हुआ, जिनकी क़यादत बिलतरतीब सर मुबशर शरीफ साहिब और सर मोहम्मद अब्बास साहिब ने की। उन्होंने अपनी क़यादत की सलाहियतों से अपनी टीम्स को बड़े इवेंट के फाइनल तक पहुंचाया। फाइनल में सर मोहम्मद अब्बास साहिब की टीम लाहौर कलंदर ने फतह हासिल की। इकरा कॉलेज के साथ साथ इकरा स्कूल सिस्टम की टीम्स ने भी मुकाबले में हिस्सा लिया। हिस्सा प्राइमरी मिडल में 4 टीम्स ने हिस्सा लिया, जिसमें जमात पंचम, शशम, हफ्तम और हश्तम की टीम्स ने हिस्सा लिया। हिस्सा प्राइमरी और मिडल में सर इसहाक साहिब की क्लास पंचम ने फतह हासिल की। पीएसएल का इनकाद इदारा हज़ार के डायरेक्टर सर शरीफ साजिद साहिब की सरपरस्ती में हुआ। प्रिंसिपल मोहतरम शकील हैदर और मुदस्सर रमजान खोखर साहिब ने पूरे इवेंट का इंतजाम किया और इलाके के सबसे बड़े क्रिकेट मेला को कामयाब बनाया। इनका साथ इकरा कॉलेज की मैनेजमेंट बॉडी और जिला स्टाफ ने दिया। पोस्ट मैच तकरीब का आगाज लाफ्ते कुरान मजीद से हुआ। इनामात की तकरीब में जीतने वाली टीम्स और रनर अप टीम्स को ट्रॉफी और इनामी रकम दी गई। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर तलबा को मेडल्स और ट्रॉफियां तकसीम की गई। इनामात की तकसीम मोहतरम सर शरीफ साजिद साहिब और मोहतरम सर शकील हैदर साहिब ने अपने दस्ते मुबारक से की। इलाका की जानिब से इस कामयाब इवेंट पर इकरा कॉलेज के तमाम इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। याद रहे कि सिंधलियावाली में इकरा कॉलेज यही वाहिद इदारा है जो तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों पर भरपूर तवज्जो देता है।
अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर अशारी इस वक्त कोटचटा के इलाका खानपुर मंजवाला प्रेस क्लब में इलाके की मोअज़्ज़िज़ उस्ताद और माहिर ज़राअत मास्टर गुलाम शबीर यारे आनी के साथ मौजूद हैं, जिसमें वो बेशुमार बीमारियों से बचाव, बेहतरीन सेहत, लंबी उम्र के साथ साथ कुदरती सब्जियों, फलों और सुबह की सैर वर्जिश के सेहत पर असरात बता रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर अशारी से। जी गुलाम शबीर अशारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के इलाके तहसील कोटचुटा प्रेस क्लब खानपुर मौजवाला में माहिर ज़राअत मास्टर गुलाम शबीर यारियानी साहब जो तालीम दई माहिर ज़राअत सरनल मौजूद प्रेस क्लब में तशरीफ़ फरमाएँ। ये ज़राअत के मुतालिक सब्जियों के बारे में भी आपको बताएंगे, सेहत के बुनियादी असूलों के मुतालिक बताएंगे, शुगर की हिदायत करेंगे, इल्म का ज़वाल, तरबियत का असूल, ये इस्लामी तफरीक, ख़त्म उम्मत वहदनियत का असूल भी बताएंगे। हमारे पास मौजूद हैं, मौजूद शख्सियत हैं, इलाके भर में इनकी इज़्ज़त है। जी सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको आसानी अता फरमाए। तुहाडा पहली दफ़ा इत्थां मेरा विजिट थे, तुहाडा स्टूडियो देख के मेरे को दिली खुशी थी है ते मैं तुहाडा मशकूर हाँ कि तुसां इलाके दी खिदमत करदे पे हो और तुसां हर औखे वेले जेड़ा है साडे वसेब नाल खड़े होंदे वे। सिलाब है, ज़लज़ला है या बाकी मसाइल जेड़े साडे आवाम को दरपेश होंदन और मजलूम दी जेड़ी आवाज़ होंदी है वो तुसां हमेशा खानपुर दे फोरम दे उत्ते उठाइए और हर न्यूज़ चैनल दे उत्ते तुहाडी खबर असां डिठी है। इलाके दे मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं या सारे समाजी मसाइल हैं, उन्हें सारियां दे बारे तुसां जेड़ा है सारे आवाम को आगाही दिंदे हो, उन्हें दा हकूक दी गाल करदे हो और उन्हें को जेड़ा हक है वो दसेंदे हो। बाकी अल्लाह ताला तुहानू इंदे च मज़ीद तरक्की देवे। इज़्ज़त अफजाई दा शुक्रिया, मेहरबानी तुहाडी, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। जी पहला सवाल है सर, एक तो ज़राअत और सब्जियों के बारे में तकू एक मुअज़्ज़ज़ दोस्त साडे आवाम साडी देदी पिए, तुसां माहिर ज़राअत हो, वो तुहाडे मशवरे नाल वो फायदा चाहसन, तुसां एक सब्जियों के बारे जरा थोड़ा जा वजाहत करते दस रहे। जी डॉक्टर साहब, इवें है कि जिमें साडे महंगाई दे हालात हैं, साडा काश्तकार शोदा जेड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है और ये हर घर दा मसला है कि उनको ताज़ा सब्जियां और उनकी जेड़ी खुराक दे मसाइल हैं अज रोज़ बरोज़ वधदे वेंदन। इन वास्ते ज़रूरी है कि सारे काश्तकार को चाहिए है, ईवन जिमें तुहाडा मैं आर्चर्ड विजिट कीते, तुसां हर तरह दा पौधा एक महदूद वसाइल दे विच तुसां अंजीर भी लाया होया है, तुसां अंगूर भी लाए हुए हैं, तुसां खजूर दे पौधे भी लाए हुए हैं। तो वो देख के दिली खुशी थी है कि तुसां नेचर दे और फितरत दे कितना करीब ही वे। अच्छा भला इन्हें चीज़ें का जेड़ा है डॉक्टर साहब वो इंसान की सेहत ते बड़ा असर पाउंदा है। यानी तुसां तसव्वुर करो कि अगर तुसां अपने हत्थे नाल पालक लई होवे और सुबह तुसां वन्यो दातरी चाह के उठो पालक को तोड़ो और ताज़ा सब्जी घेन के तुसां घर दियो, तो ये वो अवामिल हैं जिन्हें दे सेहत दे उत्ते बड़े मस्बत असरात मुरतब थींदे। ते मैं अपने दोस्तें को काश्तकार भिरावें को ये आखसां ज़रूर आखसां कि वो कनाल दू कनाल मुख्तस करन जिंदे विच अपनी ज़रूरत दी तमाम सब्जियात उगावें। हुण जिवें सर्दियों दा मौसम आंदा पे उहदे विच पालक उगा सकदन, गाजर है, मूली है और बाकी सब्जियात हैं। अच्छा इंदा फ़ायदा ये है कि तुहाडी जेह्ड़ी घर दी ज़रूरत है वो भी पूरी थी सी और तुहाडी सेहत दा भी फ़ायदा थी सी और इन्हें चीज़ां दा तुहाडी जेह्ड़ा है अपनी सेहत दे उत्ते बहुत ज़्यादा अच्छा इमेज पोसी। जी सर। कामुकी थाना सदर के इलाका किला झंडा में जोहर से 4 साला बच्चे की लाश बरामद। हमारी नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराय की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी एक रोजा कबल घर से खेलने के लिए 4 साला उस्मान बाहर गली में मौजूद था कि लापता हो गया। कामुकी बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना सदर में दर्ज किया गया था। 4 साला उस्मान की लाश किला झंडा के जोहर से मिली। कामुकी पुलिस का काम जायब कुआ पर पहुंच गए, जहां पर कार्रवाई का अमल मुकम्मल करके डेड बॉडी रेस्क्यू की मदद से सिविल अस्पताल कामुकी मुंतकिल कर दी गई।